গুড ইভিনিং সকলোকে জনালো এইটো ঠাই আজি আমি ৰবাৰ বাগান চাব আহিছো ৰবাৰ বাগান আফাইবা যে আমি ৰবাৰ বাগানত আহিছো মোৰ হাজবেণ্ডৰ বন্ধুৰ ৰবাৰ বাগান হতে চাবলৈ আহিম বুলি কৈ আমি আজি আহিব পাৰিছো আন নবৰানি লুগুনি ৰবাৰ বাগান নাহিবা এৰাহাত 150 বিঘা ইয়াত 150 বিঘা আছে ইয়াত আছে 150 বিঘা মানে ৰবাৰ বাগান আমি চাবলৈ আহিলো এইটো বুঢ়াটো কি হতে চাবলৈ আহিম তাহলে মই ৰবাৰ লগাম বুলি কওঁতে সি লগাব দিয়া নাই এতিয়া লোকৰ ৰবাৰ বাগান দেখি পাগল চাল্লা বৰষুণ 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 দেখাই আছো নহয় मुलिगावखान जादों ना दे बेलें खालामसिन मोजांखा औ जों दै बेलें लायहा मोजांखा दं बिल्डिं थायला गिदिर दं मोजां सिगलेनाय सां एक घंटा 2 घंटा भर्ती जादने कब लाई दो को मुली से ने ऐसे क्यों बेचारे नीचे दिया इंडोल करवा एतो रबार शासन रबार तो केनेका होटेलत दही बनाई थोआ निसे ना मैं प्रथमत एनुका देखुते कि कापुर मेली पिछे टावेल मेला बुलिए भाबिसिलो एरा मिक्री दिबा मिक्री माने गो एसिड करिबा एसिड माने लेबू टिबू जिकुनो हो नुबा गरे दिन से फर्स्ट टाइम बाबा ए जी थांला दो ना बुन जी के बाय ओरमान जंगला दर बाटो ए दुई बार मिलिंग लेमन आनो ना ना पूरा टावल ले से ना दुई बार मिलिंग करिब लागे इया सारिबार मामाय सारिबार एटु सेके एटु फास्ट ना सारिबार लागे या देबार अच्छा ইয়াতে একবার এইয়া আর ইয়াতে 3 বার না 4 বার সব লোক 5 বার হই গল নলে 5 বার লাগে বহুত ডাঙৰ বাগান ইয়াতে ৰখবিয়া আমাৰ ৰবাৰ বাগানৰ মালিক এইয়া নিজে নিজে কাম কৰি আছে যদি সকলোৱে যদি এনেকৈ যদি কৰ্ম কৰে টকাই টকা